What's up guys? Welcome back to my channel again. So today guys is tuturuan ko kayo kung paano nga ba mag-download ng Asphalt Nitro with mod. First po is open yung Chrome. Pag na-open nyo na po yung Chrome nyo, isearch nyo is happy mod. Wait lang, pinalabas yung keyboard. Happy mod. Tas ayan na guys. Ting pa eh. Ayan na guys, no? Lumabas na. Tapos i-click nyo lang po yung page na yan. Tapos i-click nyo lang din po ito. Wait lang guys, no? Naglalag cellphone natin, no? Hello? Ba? Wait lang, ibubus ko lang guys, no? Para hindi masyadong mag-lag. Nilalag ang ating phone, no? Tapos pag na-download nyo na yung happy mode na yan guys, no? So pag na-download nyo na nga yung app na yun guys, no? Pumunta kayo sa app na yun, sa dinownload nyo, happy mode. Tapos i-search nyo guys, ang tawag dun. Ano ba ang tawag dun? Nakalimutan ko na tuloy. Asphalt Nitro. Tapos pag na-search nyo na is lalabas na agad yan. Ayan, may nakalagay na mods guys, no? Ayan, by 53,000 na yung nag-download, no? Download natin. So ayan na nga guys, no? Nagda-downloading na nga, no? Recommended siya dahil working na working yung mod. Tapos i-install nyo, no? Yan, nag-i-installing na yan. Hintayin nyo na lang. So, ayun na nga guys, no? Ipopost na lang natin, no? Tapos, pag na-install nyo na guys, is i-open nyo na lang, no? Sige, ipopost na lang natin, no? So, ayun na nga guys, no? Pag na-download nyo na yung Asphalt Nitro, no? I-open nyo na yung app, no? Offline game siya guys, no? Game love. So, ayan na nga guys, no? Bibili tayo ng pinakamahal na sasakyan. Ito, pinakamahal. Pinturahan natin. And mag-quick race tayo guys, no? May mga mission din naman yan eh. Ayun, no? Madami kayong mission dyan. Ayun, no? Ang dami, oh. Quick race na lang tayo. Italy. Sige, ayan.
Ayan na guys, no? Nag-loading na nga siya, no? High graphics, no? Boom. Knockdown agad tayo. Knockdown. Boom. Bibilis na ito. Hindi ako marunong mag-ride. Double kill. Uy, lumagpas. Wasak ang sasakyan. Perfect Nitro. Wasak na naman ang sasakyan. Wasak na naman ang sasakyan. Lagi na naman nawawasak to. Ito mo, 5 na tuloy tayo. Nakalimutan ko, pwede pala tayong umikot dun. Boom! Wasak, ulo. Kala ko mababasak na naman eh. 2 laps naman pala to. Kala ko naman 1 laps lang. Baby, I love you, eh. Pangalawang lap na. What? Doon pa siya nabagsak ah. Habol pa tayo. Habol pa, kaya pa. Diba, kaya pang umabol. Ay, dun pa tayo nabasag. Na 5 na. Talo na po. Na. 5. Ang klase yan, no? So, mga marunong po maglaro nito is magagaling po kayo, no? Ako, hindi ako marunong.
So hanggang dito na nga lang guys, no, yung gameplay plus download natin, no. Sana guys nagustuhan nyo, no. Kung nagustuhan nyo is mag-like, share, comment, and subscribe, no. Huwag nyo din kakalimutan i-on yung notification bell para ma-notify nyo ako sa bawat video ko, no. Hanggang dito na nga lang guys, no. Kaya babay na, no. Babay sa susunod na video na lang natin, no. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles.